Lumayan berwarna-warni. Dapat. Wow, udah dimakan. Dipetet coba. Karena ini. Oh iya. Nah itu. Ya. Lah, mancing mania. Kecil banget. Ya. Dari itu. Lumayan daripada nggak dapat. Yang kecil ge. Tarik terus. Berlawanan, Mang. Korek, Mang. Hah? Dari, Mang. Lumayan lah daripada nggak dapat. Sip. Oke teman-teman, teman kita udah dapat. Nggak tahu ini dapat beneran apa enggak, kita lihat. Gede siapa? Nongtot nongtot tapi udah kena. Belum. Tarik. Lumayan dapat cuy. Lihat, dapat lagi kita. Lumayan lah, kena buat sarapan. Mantap. Sip.